Ćao firma. Ćao. Telefon ti tu. Aj stigo na kućicu. Tamam Mustafa. Hadi firma. Samo li firma? Ti soba li? Tam na konta sam. Opet. Blokada. A ko je dolje sedi? Ko je ostanao dolje? Zadano, gdje sad je? Jer sad tu bio. A bak će glavni gdje je? Ne mogu dođe. On u zabevdane. Ko je dolje u zabevdane? Budala za malo bre, Znate ko brani dolje? da mi skrši bre. Ka budala ja. Ko je? Gdje sad devljivo gore? Svi se vraćamo nazad. Bo puknao se ogas nagore. Ne, pa ja sam vidio. Evo mi se ja, vidiš. Ne be tako, oni Gdje je? da ne zaglavi nego da se udanimo. Pa ali nema Ali što ovdje dajte bi svi. bilo sak. Tu smo se vraćali svi. A idemo natamo, nagore nema više. Gdje? A zvez, zvez. Gdje si prošao? To zvariš bre. Zabim gdje si prošao. A? Nije bilo dobro. Znaš bilo dobro? Super bilo vala. Tu zimna dimalo super držaće. Živancija vala. Ali čim do je vake gotovo. Evo cuki. Ajde Musti! A Mirsa dereće? A Mirsa gdje? Evo tu. A, na čisto. I ovdje nagore dobro držaš je. Mirsa taj jače da ne ići. Ko je taj dolje što kuva? Mirsa. Ili Sneg ili kuva? Sneg. Ali namamo u druga primjer i gas pogoljem podobno ide. Samo Ovaj treba čim da ga dajem drži. gas ja ne ide ići. A? Samo sam malo gas mi ide.
Znaš? Nema šanse sa bušena. Ne, ja najgore sve s malog. Samo to malo glasnice pa. Ako zagledaj se dole. Što ti je? Pa Elio i taj Musa. Ne mu se javila. Guma nova ti je doma. Guma. I treba da ga staviš. A ovdje se čeka da gledaj. Imi Dilmir sada. Znači na slovo E. Evo, Ja sam na slovo E. Ja sam... Ovdje je bilo neko, Ja prvi sam bio sa filmom. ovdje je bilo što smo iskočili. Nije tamo gdje smo išli. Pa što si ga zbrkao? pa si treba mene da me pitaš, ja neko ne sam vi znam. Aj bačo, Hvala dobro. ovdje, baš i tamo na ovdje. Ej, zamisli sad da ovo snimamo nekoj dolje. A, neće, Semir može. Semir tebe se čupa, brat, idi snimaj go, Ne. da ima malo snimci. A si ti dadem kaciga? Pa ja da ne da mi daješ kaciga. To telefon će go snimiti, u šumu mi ga. A unutra, dole. Da iskoči babče. Dobro si delo to zelo.